Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Zbog velikog interesovanja naših turista za celu ovu regiju, danas putujemo do Paralija Vrasne. Kako su mesta Asprovalta, Nea Vrasna, Paralija Vrasna i Stavros praktično spojena, ovaj video vam može koristiti ako idete i u ova susedna mesta. A kako ćemo danas na nešto drugačiji način da putujemo kroz Grčku, možete odgledati i put do Stavrosa, odnosno Asprovalte, jer u ta dva videa smo standardnim putem stigli na odredište. Napravite sendviče, vežite pojaseve i krećemo! Iz Jagodine smo na put pošli u 20 sati i 40 minuta, a kako bi negde oko ponoći, ili u ovom slučaju nešto pre, stigli do graničnog prelaza Preševo. Put kroz Srbiju je odličnog kvaliteta, a što se radova na putu tiče, bilo ih je na dva mesta, ali nas nisu previše zadržali, maksimalno par minuta. Putarina je kroz Srbiju poskupela pre mesec dana, pa se pre polaska na put preko stranice www.putevi_srbije.rs raspitajte koliko para će vam trebati. Mi smo od Jagodine putarinu platili 1280 dinara u jednom pravcu. Mogli smo ove godine da po raznim forumima i internet stranicama i grupama vidimo dugačke kolone za prelazak granica, ali nas nekako ovaj termin nikada nije izneverio. Subota je 3. avgust, a mi smo na granične procedure izlaska iz Srbije i ulaska u Makedoniju izgubili ukupno 52 minuta. Nikada duže nismo čekali, ali je za ovaj period godine ovo podnošljivo. Autoput kroz Makedoniju u dužini od 171 km smo prošli za 2 sata i 30 minuta. Dosta benzinskih stanica imate neposredno pored autoputa, gde pored najjeftinijeg goriva u regionu možete napraviti i dobru pauzu. Kvalitet puta kroz Makedoniju nije najbolji, ali je, čini mi se, iz godine u godinu sve bolji. Makedonija duže od 10 godina nije menjala cene putarina, što je za svaku pohvalu, pa ako i pronađete neku zamerku na kvalitet autoputa, setite se ove činjenice. Pet naplatnih rampi imate kroz Makedoniju, a u tu svrhu pripremite 760 dinara za oba pravca, ili oko 14 evra. Na izlazak iz Makedonije i ulazak u Grčku smo utrošili ukupno 17 minuta, što je odlično vreme i van sezone, a u ovo doba godine skoro pa neverovatno. Od Jagodine do ulaska u Grčku preko graničnog prelaza Evzoni smo putovali ukupno 5 sati i 58 minuta sa pauzama, čekanjima na granicama i sa umerenom bezbednom vožnjom. Ovo je 4. put ove godine kako smo istim ovim putem prošli, pa za više detalja možete pogledati i ostale videe na kanalu. A za Grčku smo ovog puta izabrali da nešto drugačijim putevima stignemo do cilja, pa će video u nastavku biti detaljniji.
Početak puta je isti. Na 3. kilometru od ulaska u Grčku stižete do prve naplatne rampe koja košta 2,4 evra. Standardnim putem ih ima ukupno 4, ali pošto ćemo mi malo putovati i van autoputa, na našoj ruti će ih biti ukupno 2 u jednom pravcu i u tu svrhu spremite ukupno 2,95 evra. U globalu je put kroz Grčku solidnog kvaliteta, ali ovih prvih 50 km su iz godine u godinu sve lošiji. 48,2 pokazuje brojač na automobilu kao ukupnu kilometražu koju smo do sada prošli kroz Grčku. Do sada smo uvek ovo prvo isključenje za Solun prolazili, ali sada ćemo po prvi put poslušati navigaciju i ovde se isključiti za Solun, prateći znake Solun, Halkidiki, Kavala. Odmah po uključenju na magistralu, znak da su desno Evzoni i Skoplje, ali mi idemo pravo i to narednih 11 km. Dupla traka, solidnog kvaliteta puta i ograničenja od 60 do 90 km na čas su garancija da ćete solidno brzo proći ovu deonicu puta. U zavisnosti od doba dana, ovde može biti i znatno veća gužva, jer ovaj put vodi kroz industrijsku zonu Soluna. A kako ima i dosta isključenja i semafora, ako vas uhvati crveni talas, može se dogoditi da provedete i mnogo više vremena prolazeći ovu deonicu. Ono što je jako dobro je da ćete proći pored dosta benzinskih stanica sa nešto jeftinijim gorivom, ali i prilikom za pauzu, toalet, kafu. Na 61. kilometru od Evzonija stižemo do semafora koji ćete prepoznati ukoliko ste se vraćali za Srbiju industrijskom zonom Soluna. Gledajte da se za razliku od mene i zaustavite ukoliko je svetlo crveno, jer sam ja ovog puta imao sreće da me trenutak nepažnje ne košta. Mi ovde uz malo sreće nastavljamo pravo, još 300 metara i prateći znake za Kavala, Seres, Halkidiki, na sledećem semaforu skrećemo levo. ...400 metara kasnije se uključujemo u Ring Road i od ovog trenutka put nastavljamo starom dobro poznatom trasom. Ovom prečicom preko industrijske zone smo ukupni put skratili za 16 km, a što se vremena tiče i tu smo put skratili za 7 minuta, ali ako se putuje preko dana, očekivana je nešto veća gužva. Dakle, zaključak je da ukoliko preko dana putujete i u sezoni, možda je i bolje rešenje da izaberete onaj duži, a lakši put koji smo uvek birali. Ali ako putujete noću, vidite da je ovako i bliže i brže. 3 trake i dobro poznati Ring Road. Obaveštenja iznad puta pokazuju da nas u nastavku očekuju radovi na putu, ali ih na našem pravcu neće biti jer su oni u delu puta koji ide ka Halkidikiju. Druga i ujedno poslednja naplatna rampa na našem putu je na 65. kilometru od ulaska u Grčku. Putarinu smo platili 0,55 evra, a 4 km kasnije još jedna veoma važna raskrsnica. Put pravo
vodi ka Halkidikiju i par kilometara kasnije biste stigli i do početka radova na Ring Roadu. Mi pratimo znak Kavala Seres i skrećemo desno, ali držimo ove leve trake jer put skroz desno vas vraća u centar Soluna. Na 74. kilometru prvi znak koji kaže da nas uskoro očekuje raskrsnica na kojoj i put pravo vodi ka Kavali i Seresu, ali i put desno takođe. Pravo je autoput i put kojim smo već prošli do Asprovalte prvi put, a do Stavrosa drugi put. Put desno je stari put do Kavale i ovog puta ćemo njime ići do konačnog cilja. Mi ovde na 74,7 km od Evzonija skrećemo desno i magistralom sa ograničenjima između 60 i 90 km/h nastavljamo pravo. Put kojim idemo je u kilometrima identičan kao i onaj kada smo autoputem išli. Sigurno je da će nam više vremena trebati na ovoj trasi jer se prolazi dosta manjih naseljenih mesta. Ono što je dobro je da u svakom mestu postoji benzinska stanica, manja pekara i kafa za poneti i nekoliko prilika da baš blizu priđete posebno drugom jezeru, jezeru Mikrivolvi. Za obilazak prvog, jezera Koronija, trebali biste dosta da skrećete sa puta. Da rezimiramo, potrošit ćete manje para na putarini. Na autoputu bi ih bilo još 2 i tu štedite 4,5 evra, a uz to je i potrošnja goriva manja jer vozite sporije. Potrošit ćete više vremena, ali novo životno iskustvo može biti u stvari i jedini razlog zašto biste izabrali ovu rutu. Bilo bi ovde i mnogo lepših snimaka, ali smo u potpunom mraku prošli ovaj deo. Prav put, bez ikakvih skretanja, dosta stajališta i odmorišta, a na 139. kilometru od ulaska u Grčku stižemo do raskrsnice na kojoj znak kaže da su desno Stavros, Olimpijada, Stratoni, a ja bih dodao i Jerisos, Amuljani i Nearoda. Čim krenete desno, nailazite na znak za početak Stavrosa, pa možete reći da smo ovde već pokazali kako se stiže do Stavrosa. Ovaj put desno vas vodi u centar Stavrosa. Mi nastavljamo pravo još oko 2 km. Lidl u daljini sa vaše leve strane će vam biti znak da malo usporite, jer ćemo na raskrsnici ispred nas, pre Lidla, skrenuti desno. Na to nas upozorava ovaj mali znak pre raskrsnice. Od ovog trenutka možemo da kažemo da smo stigli u Paralija Vrasni. A raskrsnica ispred nas, na kojoj imate i semafor, je važna jer biste putem desno stigli do Stavrosa.
A ako nastavite levo, idete samo pravo i prvo za 800 metara stižete u Neavrasnu, a 3 km od ove raskrsnice levo stižete i do Asprovalte. Stigli smo u Paralija Vrasnu i put od Jagodine od 560 km smo prošli za 8 sati i 34 minuta. Ko želi nešto brže da stigne, neka pogleda uputstva iz videa Put do Stavrosa i Put do Asprovalte. A ova alternativa se više savjetuje onima koji godinama dolaze u ova mesta, pa da jednom i ovako nešto isprobaju. Paralija Vrasna je malo ribarsko selo smešteno između mesta Neavrasna i Stavros. S obzirom na malo sadržaja koje nudi, Paralija Vrasna je idealna za turiste koji traže mirniji odmor. Mesto ima jednu ulicu, odnosno šetalište pored plaže, gde možete naći kafiće, restorane i taverne. Jednu pekaru, jedan manji market, ali ste pri dolasku sigurno zapazili i veliki Lidl. S obzirom na blizinu Stavrosa i Asprovalte, sigurno je da vam ništa neće zafaliti, jer su i jedno i drugo mesto na par minuta vožnje, a i pešaka biste mogli do njih. U odvojenim videima na kanalu možete pronaći šta sve nude Stavros ili Asprovalta. U samom centru mesta postoji solidno uređen park, ali i manje igralište za decu. Sve u svemu, pored toga što je ovo izuzetno mirno mesto, ovde očekujte i nešto niže cene smeštaja, pa je verovatno i ovo razlog sve većeg interesovanja turista za Paralija Vrasnu. Plaža Paralija Vrasna je dugačka oko 3 km i ima slične karakteristike kao i plaže Asprovalte, Neavrasne i deo plaže Stavros. Za razliku od poseta Stavrosu i Asprovalti, ovde nas je vreme poslužilo,
pa su ovi kadrovi lepši nego sa gore pomenutih plaža, ali znajte da ni u Paralija Vrasni nisu retki talasi, pa ne očekujte baš uvek ovako mirnu vodu. Sitan pesak na plaži se nastavlja i pri ulasku u vodu, kao i kasnije na morskom dnu koje je u svim delovima čisto i bezbedno. Plićak traje i do 10 metara od ulaska u vodu. Na plaži postoje tuševi i kabine za presvlačenje. Toaleti su u okviru kafića, a na plaži nema spasioca niti poseban ulazak za osobe sa invaliditetom. Zbog nestabilnosti i zavisnosti od vremenskih prilika, ovde nećete pronaći mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Na plaži ima dosta kafića gde se uz naručeno piće na korišćenje besplatno dobijaju ležaljke i suncobranje. Ima dosta i slobodnog mesta, a i nekoliko izuzetnih prirodnih hladovina u popodnevnim satima. Solidna plaža koja može da posluži, pogotovo ako je vreme ovako mirno, a za one koji bi da malo istraže okolinu i neke druge plaže, svakako je savet da obiđu plažu Platani u Stavrosu, gradsku plažu Olimpijada, kao i plaže ispod Olimpijade, Proti Amuda, Vinija i čuveni Babilon. Sve ove plaže imate već na kanalu, pa možete i o njima pogledati nešto više. Ovde se završava ova kratka avantura u Paralija Vrasni. Nismo se previše zadržavali jer smo već detaljno proučili i Asprovaltu i Stavros, pa dosta toga važi i za Paralija Vrasnu. Pišite u komentarima zašto vam se ovo mesto dopalo ili nije, a do narednih avantura kanala Hellas Heavens ostanite mi zdravi. Živeli! Jamas!